Bismillahirrahmanirrahim. Sujudane kadi Allah nonanie yang patuh do wajadiren fi dewal. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaba alaina ta'alluma litaqarrub ilayhi wa huwa awwal wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yani iqra. De fuɗɗorde inde o lanɗo bacco wajibinɗo e men waɗi obligatoire e me en yen jangu fiye heɓuno ɓattorenmo ko on yamarie makko woni wahayu arano mo adi jibbinde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko woni o iqra jangu o inaali utlu bil kanza ɗaɗɗu ngalu o inaali tara as ɗaɗɗu laamu o ini iqra jangu. Le verbe est conjugué à l'impératif. Ko yamarie o dala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentinon ene si Muhammad yamirano o jeejaaka tentinon ene iqra jangu. Le verbe est conjugué à l'impératif. Au nom de Dieu qui nous impose le savoir pour mieux voir. Le savoir est le premier message adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire li ayuha muslimu ko ayu julɗo ilam andu anna al-islama wal ilma wajha falasin la yashittani andude gandal e dewal ko jeece ɗiɗi tamma siɗa mari 50 francs jandi maɗa mari 1000 francs wol koya andu ɓayɗen jeece ɗiɗi ɗo wata sedde wata sendude oɗa ka foto woniri ɗo e ɓawoto andu kadi diina kan wawata seedude e gandal ngal ɗin ɗo wawata sendodirde. Toi musulman, sache que l'islam et le savoir sont deux faces d'une même pièce, donc inséparables. Woɗute farala e mufakamma Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki e wakkilo heɓa ko goɗɗo jaftatama hay okkuɗoma o wawata hettude ɗum ko ngalu tum o maki al ilmu kanzun la yakhafu lissan wo gandal ko ngalu ngu hulata ngujjo. Le savoir est un trésor indérobable car nan folo ledi ate silanna suñalima a hula ɗuyaɓe wujji piiji ɗi fof ɓe wujji magasin ɓe naɓi coñcanni fof ɓe naɓoranno hay gandal ngal diplôme ji ɗi kadi waynaɓe kono gandal ngal ɓe wata naɓude hay karama ko ma wawata hettude ko ya andu ko soobe on noon ɗum ɗo sifa mo ala ɓay ko ɗum ada yamirede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani kono musidɓe am faalamu ande أن الجهال موتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياهم بين يندي دايمير كوين أندو وندي مجوبة دوبة أندانو ريبير الله بنتين مايدة أدو بمايدة جانغو بنون هايسي بمايدة بهوري تحت سراك لين بولاري الله. Les ignorants sont morts avant leur mort. Kabako et les cultivés sont vivants même après leur mort. Man yuridu qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man yuridu dunya falyata'allam wa man yuridu al-akhirata falyata'allam wa man yuridu huma ma'an falyata'allam. Wo mo falama aduna tum yo jang mo falama lakara tum yo jang mo falama heɓutude ɗiɗo ɗiɗi kadi fof ko yo jang e wi noon arrijalu arbatu worɓe ɓe e jang worɓe ɓen ko nayo wo ko rajulu yadri wa yadri annahu yadri ko gando hay mo jangi mo andi himo jangi fa huwa ɗon alimum ko gando fatta bi'uhu jokkemo wa rajulun e gorko yadri hay mo jangi ko waliyade ko kelluɗo wala yadri annahu yadri kono anda himo jangi hakke ko ne'i fa huwa on ɗo naimum ko ɗaniɗo faƴi zuhu findinemo wa nabbihuhu annahu alimum piton mo wonde ko gando mini ko janguɗo anduɗo no jangi on ɗon ko gando jokkemo e janguɗo mo anda no jangi findinemo yeeto ɗon mo ko gando wa rajulun gorko tan mo la yadri wa yadri annahu la yadri on ɗon o anda kono himo andi o anda fa huwa mustarshidum on ɗon c'est un homme intègre fa allimuhu jannenmo e yette jallojo on kadi naya bon kakarawa la yadri wa la yadri annahu la yadri amukolon amammukolon samakili amukolon amalon kono amalon o anda on no fahuwa on jahilum ko majji ɗo fattani duhu bottitemo dogomo wala yitlabul ilmu lil mati dunyawiyati man nela ɗon no ɓay makani e nel Allah biyamirimo ye en jangu ko en andu kadi gandal ɗaɓɓirɗake fi pitre aduna heɓugol maɗamuga oustaz amit ɓe sentike kamɓe tum heɗa habba kamɓe makaɗa ɓeɗen tori on duwa na ɗum jangide de ko fiyara
do shaytani jangirta wa man talabahu laha hutma yawmal qiyamati muhammad maki kala jangudo fi yo hebu titre ala ko dum o jangiri alla o sunnado e mo ka hutama yite fetu ngego kadi nyande darga o yara na fa ko ya jangu fi ya neutralize kefera mina ya jangu fi si alla jadi modi patira bi to mabbe o be tiri mo jande o yuti hunjo ya gol basara e gahira min ka si alla jabi mi janga ma mi janna bi to ma andu adul bo ya nyande darga ko ya jangu fi ya ra de shaytan na fi titre la kilia de suppu ka de suppita o e der quartier on harato ya i happonu. On ne doit chercher le savoir pour un titre. Celui qui le cherche pour cette cause sera logé au Hutama le jour de la rétribution finale. À la Kawon Tanganama. Man talaba ilma lil ma'adi faza bi fadli rashadi fal khasiruna talibuhu linaili fadli min al-ibad. Kala to taki ko ganda fi o hebu ka hoto ya la karaka aljanna o hebi ray don gandal fewno walmo mo daɗɗiri noon kadi fi heɓu gol geɓal no yowtirmini e nder yimɓe ɓe wona kanko ni kuku ɗum kanko accante waɗire ni e ni kanko kadi yo andi ko perduɗo gandal makko ngal ko luttinowal mo ka yiite. En islam, quiconque cherche le savoir pour le dar réussira par sa droiture et échouera celui qui le cherche pour raqueter l'humanité. Antesi ala jamfala umunoma ala jamfaderi kanche god progress insista e wata jo finda taintu mi do nabu de bitan won jango le tawde ko fira ta gol shaytani ka hogomo tawi tun ko da nabu de mo fi geba aduna irika yaltida kono ko kame nata ta si alla jambe den habbi kum plasum andu shaytani do wima min e wawata non jamfade alla wa e wawata antisi ala jamfala wumuno ala jamfade al-alimu iza arada bi ilmihi wa jallahi haba bihi kullu shay'in wa za arada bihi kunuza haba min kulli shay. Gando non sitawi ko fi alla o jangiri kala ko yi mo ko nyaba miri teddina mo hada mo mari miri dun tiki teddina mo sitawi non ko fi gebal ngalujo dabbiri gandanga kala ko yi o hula onna ha sini wowli do gonga de mumbe mawbe godo hodo monantola oda mardo jawdi o monantola mbay mi wowli gonga himo tigi njaati makko ma mo detunu de jawle mako mawdum hasani dabbo hu rewde wata mi wowlu dum ha on mono andi on don ko lannudo perdude ko hula kala ko woni ko min on tum ay tuma yida goddo suka kapundondi ino wali ka kudeda to choto palli toto o doga kapundondi e ndari ka kararu habbandu yo yaw ka arme no dogude kapundondi pasi ada habba ahulali hulete don alli kapundondi la rifial do fo liba do ya yettude de sa oya hina ku pallita de tikko yo to raklu de fo ya sa oya faya ko sa huli tum adabidi tum ganda fiye go titre ko impiji fo hulata mon frère ala mubatahi alla de hule henyaki alla persénité. Celui qui cherche la grâce divine par son savoir, Dieu fera de lui respecter et vénérer, et celui qui le cherche pour s'enrichir chutera et on ne pourra tomber plus bas. Kala sallallahu alayhi wa sallam nela maki al-alimu al-amilu bihi awwalu walikil jannati wo kala jangudo hutori gandal makko ngal woli raali yimo woli fiyo Allah welto wo ko ben adoyto naatude aljanna. En tout cas dunia suduma dunia buru life is short o adna hino rapidi ettu gandal jangu fi Allah sa wadi dum hutora fi Allah fiyo Allah welto ada dabbu yo goddo go welto siyada e koduri Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui apprend et pratique son savoir sera des premiers à entrer au paradis. Ala tebala moma alla bonna ta golle goddo go wadala o maki kadi al ilmu wal amilu wal al ilmu wal alimu wal amalu fil jannati ho kala jangudo kanko ba gandanga e golle do golli fiyo Allahu welto de ben ko fop de natre ga aljanna. C'est le rempart, c'est le vertueux. Il dit le cultiver, la culture et l'acte demeure dans le paradis, et s'il ne la pratique pas, la culture et l'acte demeure au paradis et lui dans l'enfer. Nyango yang mani, koya andu do ganyanendi,
mo jana ya wi a jangi kono andita ustaza mi be wawi wadde système jannugo kono min ko dum do min tun anda tan do mi yeto ta ko yimbe be fi yo wonu ko min tun heddi e andu do dum do mon do ande kisan ko mi jangiri ko fi titre bu harawo ko mi sumoyo ikabe soro yang idabe to yang ko andu ko kutoto da ko samaka ibiri lifi be imam biri luma be ko do hebu da fo ko do ajata fo ikabe soro yang idabe to yang. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will one day everything here, brothers and sisters. Na'udzu billahi minad dolari ba'da ilmi. Allah udambe non jangu gol haga ina majja kadi. La kishawata wala makhba minallahi. Ande non do ala ko sumo toda Allah ron kama yide ala kanyo fotoda Allah ron kama yide. Ko ya andu gonde mahi musutima. Que Dieu nous éloigne d'être égarés après le savoir. En tout cas, il n'y a d'effumoir et de cachotière à l'égard d'Allah. Fasharahu al-hasadu musabbiba dolal ba'da lime inno ya Allah dando e majjugol tuma jangu de ngara e muto rali gandanga ko dum sabimbinta non dum ko ndere raku e nganyani di sabimbinta majjugo tano jangi ko non majji. C'est la gourmandise et l'égoïsme qui cautionnent l'égarement avec le savoir. Allah tenyango ya fe Allah yidanganya ni. Allah sallallahu alaihi wasallam ne la do maki akhafu ala ummati muhasadatal ulamai. Woko mi hulani non moskande koko ye jangu be moskande be anyindiro no ye hara do to yida oya. Tawa cerno mamma jan abajada min abdullah mi mi fala ka mo yide cerno Allah ma ni fala ka la yide futolena o sagota amodi ke ustar mi kambe be holo tungo faranse ye soso e manika be kelda mi karmi na on ko adem mari ko adem burure cerno mamma jan salamba ko adem hunto sokum ay kamba ya kambira na mento kalun kali fere tu vois ala fuga sai woko dungo hula ni parce que kala joku no frappa yon tigi onata mo kay yiti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je crains pour mon peuple de par l'égoïsme de leurs érudits. Jolla khayraji ala le bolo andu modjere banu adama den ko e bawgal Allah woni awawata e change de culture Allah mara giri mu kanama culture Allah bonata a mu fi goddo no jangi perto mo jokka culture ma anida e bonki ki wata wadde hore ko janguda to wakala Muhammad maki ulama warasatul anbiya'i ma lam yatasayyasu aw yatahasadu ko jangu be berro ngata annababe be tanke menen jangu be men nata les politique ma ni ngani dira asine nate politique tum me wala tago mo RPG ari men na bravo ko RPG woni parti o SPF DG ara men na vraiment sellu hey nyari arabe me yinta da PDS ma be da ako hara ko sa nate politique wa gando tum hara ya wala tago ngaboni hara ya perdi atento to naka ka parti alla wana do militant jogo atento la politicien de gola gouverneur Sadu Keita nyande do uditete ekonoma ki o maki watu ontel to men fo menen fala belamu menen lani be fala belamu fo ko fenane be joki dina kan ko dum ka no en ko gonga ko wole ten on kan ko wole gando anterto politique terto ya haka politique alla fino parti ma konge dira milita wata natu e parti wata anyu goto wata nangu jamfa goto jokki lawol alla gol angona e on parti o parce que dum no dirte da no dirta jamamo o fiyo be natu ka parti alla na be natu e parti go mon frère. La yakuzullahu al-juhala bima lam yata'allamu hatta yakuzahum bima lam ya'malu bima ta'allamu bi. Allah don nangirta majjube be fi be jangali tawo ha nanga men awa menen sikka be no jangi be fi ko men muto rali ko men jangi ko dani amen den adoto nane de tawo so nanga non be jangal be kambe kadi ko frapa ko no ko men adoto ola de taw si men muto rali gandal amenga. Ne soyons pas demi-croyants. Il dit: les cultivés sont les héritiers des prophètes tant qu'ils ne sont pas avares et haineux. Agne jantoir. Biabillahi il-fadlu man yasha'u yutihi. Kala ko yete succès. Tedunga. Asike. Andu ko e bawgal Allah woni ko mon fala wo okkata uno wata
ba balan fe dunia fe fara giri la dunia koson terto warta gol fi adna ko Allah wallahi ko Allah hoddira ma ko fo ara ha hendola sa henda dungari anda Allah hoddira sabi non a janga ma janga hutorali ngona no da goddo go tampa womanita nabal hasada fa huwa mustarim fi dunya kala potitido konna go enganya nendi o gondo puri fawtade aduna on fo kanko wala problem ay hara o mona na ki goto yastaslimu ligada dare mo jebbilani ko turuye Allah ko yen andu wonde ma en wi ko duri mara giri mukana ma ko duri Allah on bonata biya ye Allah le bolo nan folo ye Allah le bolo jawdi ngam fo ko e bawgal Allah woni awa ta kuta de itta goddo ben no kadi iza tala at shamsu la tasturu akafu wosi tay tunge nange paniti ke newre wa tangi sudu simini ko mi contre terno mamma jan salambande non Allah yaltini nange makonge ngandi mi tampi wo e hand kan cover a shiny so nange jalto wenge newre wa tangi sudu ko tigi yo yondi no ko duruye Allah beni ni tele bora bolo tewo donna sinange fudi jungo wa tasu mo de no ngatampa yo no do ko mene woni wa do ni de mene jangu be faali diraka shurutu wujudi ilmi hiya ko ganda ko force de hebenga kono singal mari certifié bugonga les conditions pour avoir le savoir est alkhaba wat ko yawo min jofojo kakara mokoma wal juhud wakiloda watawadu neoda ko din don walla tama heba gandanga c'est la naïveté le courage et la docilité al ilmu la yujadu bil maharati wal kasali wat takabbur gandal heborta de kala bante yaga kanyuma engamelo kanyum e mawnin tinare la ya nasib hina loterino wiyo mi hotto tum mi hebo ya joni no gasa do dolle a tu ay salama on janga tampa ne o da oftan no da karamo ko ma da barki parce sa hebi gandal kan galala barki nyande ko ben halimo mojjinde fobie e mo bili beba e mo mojjina ni bengo da ta nyande ko kasakadiya sa da bali barki gandal gangal so ete ha sankiri musoma dunia nyere ilima pai tunganda ko dunna batama ka janna awa wata yettide dum don samakala ko be sorta so be janna le savoir ne s'acquiert pas par mendicité, paresse et orgueil wa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah wo kala non yaltudo takugol ganda himo yawde kakara mo ko mas ko hakkunde tande maɗum himo yahude hajju ma himo yahude fi doko dewal Allah ngal o mayori e nder ɗum ɗon yo andu aray Allah chargi ke naadugol mo aljanna way andu wonde ma samakala ala e gandanga wal alimu man istafada bi ilmi khayri ko wi'en non mawnintinare heɓata gandal parce que ko woni gando ko nafitorɗo gandal goɗɗo gongal ka na yawi ko anduɗa ko tumi yetake la yahaka kaarijo jangugol haray titran on jippike e yo jaka oustad amid no wodi ka fiinoyo haray donc on andi ko titre mi woni jangirde ngal ɗon ko sumnoyowola koye mi gero mi tuɗa wona des affluents ko hibbata ka baharu ko mi tuɗana ɗum ɗon kadi ina mi yondinor ko mi mari kon tum ɗum ɗon kadi ko matiére qui a les wodi. It's a smartness, brothers and sisters. Le vrai cultivé, c'est celui qui profite du savoir d'autrui. Wagila, jangu bebe wi, istas ilwabla watalla, woya tuta wabi e nyore. Goddo jangi buiba, ko seda jangi ba landomo. Sa foti e pay kunni landomo e galalo janga nado sei anko ko ya ay noda soro mai karama ko ma ko ya jangu ma kan ko ya na re andi atay dike arale ko austa do fetu kono andi jaki kadi ya na re no wiye kono sa wi ko apuku ya nga haja kay gandal goddo akeldi alani keldo a perdi. On dit apprendre auprès du maître et de l'apprenant. Wa fata kulli zi ilmin alimu. Allah dadi wa alimu gandogo fata kulli zi ilmin no e do kala jon ganda go ko sikuda da ke yo andu goddo go kadi dino urma dum do mangura ngal la suprématie
baw gangal fo ko Allah man salu man sa on hotan e fo ko le gawo ne ko asiku da jangi go no burma jangude ko Allah dali. On n'a jamais tout connu. Il kana yere tawata etito. Ce n'est pas toi de toutes les façons qui a mis du sel dans l'océan. Al-alimul hasidu la yansahu. Gando kadi anyan do la bantabe o jannata ben kan kadi ngal sunna ko bani no ngare ko andi kon ko dum do tum yo ande ndim do arjo sankata ndi o jonna yimbe ben kan de kadi be hebano. L'égoïsme n'enseigne jamais comme il le faut. Bakalo sallallahu alayhi wa sallam nela ko maki man ta'allama wa katama lujima wasiga ila nari yawmal qiyamati ko ka kitabul munzir page 4 ndo wiwo kala jangudo o suudi ko jangi ko wo kon boyte o dase o nabe ka jahannama nyande danga malaya anu nin saya le bodi dun don non ko hersa e wirtere wonanta on tigi nyande danga do e dun non mo ko de non seulement ko force de jangi mais c'est jangi wate maunintino wate anya ko din don ka jokita. Il dit celui qui apprend et cache sera menotté et introduit dans l'enfer. Solution T, no way for him. Solution Muna. Atali musakatu ni ko jannu gongo ni zakka gandanga. Jawdi ni ngai pena indi zakka 25 francs et 1000 francs mo hebu dawo. Kono gandanga zakka madalo ko jannu golgo go sa janna li goddo ko tum andu a itali zakka gandanga donc ko sali do de zakka ka lojo ete ko nyande ganga ko do lojo ete. Al-ilmu ilma, la zakat du savoir est d'enseigner. Al-ilmu ilma ni gandangal non ko gande didi wiyete. Ilmu fil qalbi wa huwa nafi'u wa ilmu fil lisani fa huwa hujjatu iblis. Wo gandal ko faso jidi ko gandal won gandal ka bernde harayda jangude fiya hebu no reira Allah ronka sumude janna yimbe ben kadi. Kunun don ko gandal go e gandal go kadengal do hara alaka berne ko ngal do no woni argument iblis ya Allah accu sunna o do bayo jangi o hutora hay ko do tumo nyode ittaqullahu li Allah aminu gondine kan fi go kibire ni ma razaqnakum sirra wa alaniyatan hara he bay tampu do asalo am o ko min on no problem amen menen jangu gabe men la ni fadude boye amen 95% parce que menen fel ki jo menen men na amen go menen ko men takite de do atu gando go do da ko ni makata ni afuko to ustaz to nandi ba bengalaji do jangi skimo mi tuno fo la musica mi fa la wando na mi kispa yeso ango mini pita menen na me okude o ibaljo me makata ni menen ko happy be do atu minio saya happy me yida me mina kifo radio sa na be ngar ka mondo to go do amina kono ardura onna mi seppu ina non kono ardura faso no ardura en wadi lo se amina tako bila parapana di rafal para vitali no woni ardura faso ni do sakira fondo usta suspada kilomina yalla umano qu'est-ce que cela veut dire yalla umano? Le savoir est divisé en deux, le savoir au cœur qui profite et le savoir aux lèvres qui est pour raqueter. Antese ala jamfalade. Pulikna lina abudallaha. Eko tagira enko fiye reu Allah. Wa shurutu li ibadati sarti ginon no wodi reu gol Allah na ya witu ida juloide. Ay seytani henki tay jalatu mo yimo anda tusino so tiso be reu gol. O henki tay o malaka ya boni seytani jafala no ko sikki mo tangi so be ko tay ko menen subita. O anda no longa lotote o anda fara idu salati farillaji julde sunnaji longa sunnaji salli bayle dido fo no wodi tawa anda mo puppa seytani henkita gere no ata seytani jalo mes frères fi alla jangen yebe no rewire ngal do ere de gasata wa shurutu ibadati sarti jirewgol Allah ngol ma'rifatu ma ahabba wa amara ko en andu ko Allah yidi o yamiri ko wa ma kariya wa zajara e ko anyi o wiki ko wal adabu la yujadu bitta laslusi ko en andu do ganda he o ta espionnage ya espionnage panane joni yimbe be jetta ya kaset yandi be robotiza e chanja hito
ay bitama goddo yimbe ni no pirude be andani yoti on tigi wo ko ustaz alfa teli mi le ko hutba mo je to robotizi hitongo oya nan ko ni ko ustaz ameni on nangi o mo be hakude kapina jini pompete donc ka tulir de da mi yoti ko mini terto wo kaset na ba u kada go di ka ko ngan ko no terto mo ya espionnage janna ta mon frère asa ya ma ya ba ko ustaz ami doit donc ala ta fi da robotizi hitoma ko bon change gaina ta Allah nous créa pour l'adorer et l'adorer à ses conditions. Il s'agit de savoir ce qu'il aime et injonction et ce qu'il proscrit et fustige. Mima long a maninika sa anda to land. If you don't know, ask brothers and sisters. Le savoir ne s'acquiert pas par espionnage. Naumul alin asar indallahi min ibadati jai Muhammadu maki woko ko gando tani ko urani Allah e diko majjudo manda fusi wala tarengol Allah ko wala tay wi beno julu beno jang Allah nema ka on parce que ida andi si kewni heddani kema ka kambaro pelleti a hettay haja min ko a hettay don ko bay haju ma mun dina kan a haja tay mun ko dum hadi janga gasatadi watane yila de inaso wala sabiru antu wal wujwa kun ibal mashriqi wal ma fitun do julde fana ya lansara de wo sendo itai o dadi dunde condition ji no to anda no rewiramo illa na arifullaha kayfa na'budu kon no rewite Allah sen anda ko be ande modi buna horu go wirdo tum ko dewa labangal moddu dum yettude Allah ko no wala dum tun sendo itai ya ko kanko dadi watane yila gere patto de jangu be sai awata wonde wa ustaz kambaya d'accord kono ida wawi e hedita de jangu be tefa de lando be anda de ba no fekinira ay naka ko ya jogo diplôme ci université kono geru anda no redira Allah watata wo mema no dungare da na Abdulhamid al-Imam Abdulhamid al-Aba miara wenna kaina ibadatuka honto dewal mangal woni minna ataitu haiya kami jonne nonga wenna ma akhadtu mi etan laysat sahiha ngaringa laba la dévotion ta dévotion n'était pas pure oui haray gasani haray la wiki asiki danangi sobe wa yasibuna annahum ala shay'in wa hum laysu ala shay'in wati sikanore de Allah rewali Allah jabata de chomo chama buya men non kan ko yata go no sa ni dike touré wala la non vraiment la non go sa ne di mo 50,000 francs andi dum ko menen ustazo hasane we ko ha meldi men tum goddo go men dagina ko Allah harmini ko so goddo yi wonde ma ya anni yo touré go Allah dum do yoni wallahi ala ganyo hewti ti on après lui c'est shaytan ina de shaytan on tuma wa ko kanko burma anjude gasatadi ubzul kulla juhudika litina bil ikhtilafi in turid dinan khalisan sa jangi ka di pot e mani da jangu de pot to yeddo tiral ende kala ko rewata ko si da fala dina la ko ka pot to yeddo tiral sa tawi ustaz ami ko tijani yankejo awon fa an ko wahabi ko ashit ko murid atari hatta ta lan terto lan awa ko na terto discussion sina ngara ko parti ma fala ta ayo fo luina parti ala on ter sawaji ke o fazakir inna fati zikra fazakir wa in sitabi azikra wa jon tan fauna fai sata ina fata terto ni le mona na gol wahabia tijan ko ni elani jibu de haray hore men se wadi terto dire sata itu aita ka woni do awoni ka da do haray ani dirani Allah dali wa atasimu billahi jamia accrochez-vous à la religion d'Allah wala tafarraqu ne vous divisez pas ne vous dispersez pas oni wala ne pas kono hikite tendo sira una dufna no sirti tengel lora watti mauna quwwatuna no mo ni tengel donna enen julbe be joni shitno da wahabia no da joni perena wahabia be ngadi bi ko gerda shitbe de ngadi de no kan no frappe de tu vois ko Allah goto no revete tu vois akken dubbo miro jangi sen jangi janni sen janni wati yeddo ndir kadi sen tay tum afamo tika goddo terto mimi werto ta ko hani ya tijani yanke do no ari ka juli de wiya juli de wahabia min ko nan ko juli
juulirde Allah o juula ma ɓe wahabiyaɓe ɓe yaha e juulirɗe men ɗen ɓe juula min ko nden ñanden mi welto harala andi diina kan joni mi sina an tun hara on nden futa ko sama kala ni ɗum ɗo fof kelɗa to ɗo ndiro lippodiro mo ɓe no sabotawaya ɗum hina ko kelɗini. Allah préfère le sommeil de l'érudit qu'à la dévotion de l'ignorant. Déploie tout ton dévolu pour éviter le bis-bis dans la religion si tu te veux vertueux. Allah dali fi hadith qudsi man lam yajid fursatan lid-din lan uhimahu yawma-din. Wo kala mo heɓa Allah dali wo kala mo heɓali tan janngugol fi no rewira Allah kadi heɓoyta tan yurmegol mo ñande darna ko ya janngude sa janngi por ko yeddondira ɓe famotirta ɓen fof mi famodire ɓanna o uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati hasanati wo ya invite yimɓe ɓen ɓe ara ka dina ma invitiraɓe na patawol yennugol bil hikmati sagesse faamo wal mawizati hasanati e waaju moƴƴo haray na yemmidiro mino Muhammad sallallahu alaihi wasallam o naadiri yimɓe ɓen ka diina jikku makko moƴƴo ɓuri ko naadiri ɓe kaafa ka jihaadi kon ɓaye yewtiɗo mi filli tike goɗɗo arayno hibba kabine mum o ñande o ka dambugal nelaɗon ɓe nokkaɓe hibboya o nawni ɓe yiyaɗimo balɗe tati ɓe landi ko on to kaari joni yimɓe wihimo nawni ɓe seeni ɓe daarimo ɓe maki en wayrindiri fi kum mura kunɗa ɓayden andodiri ko wayrama hibbede ɗo wonni nelaɗon andilan añuma ha kamiron ka hibbude ɗum ka dambugal ma kono hilan nawni ko ɗum mi simi dikki tum mi fuɗɗitoto nelaɗo maki shafaka lawli tutabi amalaka amama abayti moyo Allah hisine fiya continue golle maɗe hibba ɗum ka yeeso e suudwa wonni ma akramaka kawe ko woni ribetejo wama wonni mudda yadaka li uslima li rabbika fontu soke o mango misilma na taguɗoma voyeno angoti janankejo sika yii ko wahabiyajo yiɗa yewtirmo doy wahabiyajo kadi sino yiɗi ko a yiɗa o yewtirama doy ko ɗum kono ko surtout noon ko ɓen ahli sunna kamɓe kadi ɓe huƴƴani en trop komo jokka tout lawol maɓɓe ngol ko suumoyowo fosa kono woni probléme on ɓe yawiti kala mo jokka façon mo ɓe jokki on ɗon ko suunomoyo mino miminani goɗɗo mairie la udditi ɗon ha librairie ahli sunnajo awa ɓay ko noon ɓe wetta goɗɗo feƴƴi ɗon tun hino waɗi rastaji tun woni e mbiɗo hino moƴƴani jahannama o ɗo ɗo yeyaɓe fof ko yimɓe sumoo tanke noon ɗa yiɗi yo goɗɗo sumo a sumoye Allah wo naabi aljanna o yiɗuɓe taw kala tagi fo Allah ngol ko naatoɓe aljanna tu vois kamɓe kadi ko ɗon hiɗon gaagoy onon ahli sunna en ɗum hunƴani men trop kono men sumutu menen komin halkini menen fayi c'est malheureux yiɗon falji buy onon kadi menen kadi koye neɗen mari défaut ji kono yiɗon falji buy par ce que ɗon hunƴani men menen fof men sumoyay onon wiiɗo e o yelanto men naatugol yiide Allah dit celui qui n'a pas le temps d'apprendre la théologie je ne lui accorderai pas mon paradis le jour de la résurrection.